Nag-aaway po sila. Hindi sila magkasundo. Ilang iced tea sa mineral water? Hi. Say hi naman, no, please. May tinider na ba kayo sa set? Ilang Hi, Ma'am Pinky. mineral? Lima? Balik tayo sa crush. Apat. Hi po. Apat. Hi. Okay naman yan, dude. Wow, kami eh. Matang Brady. Okay ka. Okay ka. Ano yun? 8. Mga cyber, Louise eh. Alam mo bang hindi namin dapat ito, Ate Tess. Hi. Oo. Kiss daw sa red. Hi, Ma'am Pinky. Hi, Ma'am. Naubo-ubo. Ma'am, kaway ka naman. Suplado naman sa personal, oh. Ma'am. Ma'am, this is video. Lalagay ko sa YouTube to. Ma'am. Say hi, oh. Diba ko? Hi.